जीवनीय अनुचिंता गप माध्यम चेतनार जागरण संसारी मनीष जड़े राजा थरे मृगया को जाइथिले। बैशाख मास संध्या समय हठात झड़ आरंभ होईगला। धूली झड़े राजा पथ हराइले। किछि बाट आगकू जाई देखिले गोटे महाबल बाघ तांको आड़कू धाइंची। प्राण भୟରେ राजा पागल भली धाइବାକୁ लागिले। असावधानता जोगु गोटे कूओ भिତରେ पड़ीगले। खसी पड़ुथिबा अवस्थारे राजा कूओ भिତରେ थिबा एक बरगछ डालकू धरी झुली रहिले। कूओ उपरकू चाहिए एक विराट महाबल बाघ तांकू खाइବାକୁ अपेक्षा करिछि। भୟରେ राजा तलकू चाहिए। कूओ तले एक विराट अजगर साप पाटी खोली तांकू चाहिछि। ए दृश्य रे तांकर हाथ पाद शिथिल हेबाकू लागिला। प्राणपणे से डालकू जाबुड़ी धरले, कारण सेतेबेले एही डाल ही तांकर एकमात्र अवलंबन। हठात दृष्टि पड़िला जेउ डाल को से धरिछंती सेही डालर मूलकू दुईटी कला धला मूषा टुकुर टुकुर करी काटी चलीछंती। राजा ए विपदरे आर्तनाद करियाको लागिले। डाकिले, हे विपद भंजन, हे आर्तत्राण, ए विपदरु तुम बिना रक्षक केही नाही। ए दीन संतान को रक्षा कर प्रभु। आपण गज को नकर कबलरू, मृगुणी को व्याध कबलरू रक्षा करथिले। ए विपदरे आपण ही मोर एकमात्र रक्षक। मु निराश्रय, हे करुणामय, मो उपरे कृपा करंतु। सेही बरगछ उपर डालरे गोटे महू फेणा थिला। सेथुरु बिंदु बिंदु महू झरी पड़ुथिला। राजा दुई हाथरे डाल धरिथिबारु जीभरे महू चाटियाକୁ लागिले। महू चाटिबा अवस्थारे ईश्वर को डाकिया भूलीगले। महू स्वादरे निजर उपस्थित अवस्था मध्य भूलीगले। एही समय मध्यरे मूषा दुईटी डालर मूल को काटी पकईथिले। फलरे डाल भांगीगला। राजा को अजगर साप ग्रास कला। ए गपरे राजा जड़े संसारी मनीष। प्रारब्ध हेउछि महाबल बाघ। तार ताड़नारे मनीष संसार कूओ मध्यरे पड़ी थाए। श्वास प्रश्वास रूपी बरडाल मनीष को त्रिशंकु अवस्था झुलई रखी। दिन राति दुईटी धला कला मूषा निरंतर आयुष क्षय कर चली। अजगर साप ही महाकाल। एपरी अवस्था मनीष ईश्वर को डाकिया छड़ा अन्य उपाय नहीं। संसार भोग विलास महूतुल्य। संसारी मनीष सबु जानी मध्य ईश्वर विमुख होई भोग विलास रे मत्त रहे। तार चैतन्य उदय हुए नाही। फल अजगर साप भली महाकाल ग्रास करिथाए। तेणु हे संसारी मनीष, अनित्य संसार रे ईश्वर ही एकमात्र सत्य। से ही निराश्रय आश्रय। तेणु बेल थाउ थाउ ईश्वर चिंतन करि पारिले मुक्तिर पथ खोली जाए। पाप तापरु मुक्ति मिली थाए। द्वितीय गप, उच्च नीच भेदभाव। गोटे गाँव रे जड़े पंडित एवं तांको पंडिताणी बास करुथिले। सेमानंकर पिला नथिला। पंडित महाशय निजको बड़ पंडित बोली भाबुथिले। तेणु तांकर आत्म अहंकार अधिक थिला।
नीच जातिर लोक मानक से घृणा करुथिले तांको घरकू सेथिपाई केही आसु नथिले से निजको बड़ नैष्टिक बोली भाबुथिले अनेक समय अन्य लोकंकु देखिले विरक्त हेउथिले पंडित सबुबले निजको बड़ बोली भाबुथिले पंडिताणी किंतु ए धरण नथिले पंडिते घरे नथिया समय से पाख पड़िशा घर को जाआस करुथिले लोके तांकु भल पाउथिले दिने पंडिते खरारे घर को फेरी पंडिताणु को कहले बहुत शोष होउची किछि पानी लोटा धोई करी आण मो कंठ सुखी जाउची पंडिताणी घरे पानी नथिबारु पड़िशा घरु पानी आनी आसिले पानी पी सारी पंडित पचारिले ये पानी कोउठु आनिल पंडिताणी उत्तर देले आम पाख पड़िशा कुंभार घरु या सुनी पंडित को मुंड गरम हो गला से लोटा फिंगी दे चित्कार करी कहले तुमे मते भ्रष्ट करदेल कुंभार घर पानी मते पियाइल एथिरे मो काया अपवित्र हैला मते पंचगव्य करिया हेबो भୟରେ पंडिताणी जड़सड़ हो क्षमा मागिले एवं कहले आउ एपरी भूल केवे करिबि नाही परदिन कथा संध्या हला पंडिते खाइया को मागिले पंडिताणी केवल भात बाढ़ी देले पंडिते पचारिले आज कौन किछि तरकारी करना पंडिताणी उत्तर देले करिछि जे किंतु जो हांडी रे रांधी थिली से तो कुंभार घर हांडी तुमको देवी केमिति तुम्हें तो मना कर तेणु देली नहीं पंडिते कहले तो मुंड कौन खराब है हांडी रे कौन छुआ अछुआ थाए यहाँ पर पंडिते 2 गंडा भात खाली खाइले पानी मागिले पंडिताणी कहले पानी आनिबी कोठू माठिया तो नहीं सबु माठिया फिंगी देइछि से सब तो कुंभार तैयार करथिला तेणु सेथिरे पानी पीबो केमती पंडिते एथर चिड़ी उठी कहले एथर क्षीर आनी दियो मु पीबी पंडिताणी उत्तर देले क्षीर मध्य ढाली देइछि कारण क्षीर तो नीच जाति दुई थिला ताकू घरे रखंती केमती पंडिते प्रचंड रागी जाई कहले ये की कथा क्षीर रे कौन छुआ अछुआ थाए ए कथा जानी मध्य तुमे क्षीर ढालीदेल एवं मु पीबी कौन पंडिताणी पचारे जदि क्षीर रे छुआ अछुआ न थाए तेबे पानी रे एक कथा आसला कोठू पंडिते एथर राग रे कांथरे मुंड पिटिया को लागिले कहले मते निद लागिलानी सोया पाई अगणा रे खटियाटा पकई दियो खाइबा नहला पीवा नहला सोईबा टिके शांति रे हेउ पंडिताणी कहले चमार पिला परा खट बुणीथिला तेणु मु खट भांगी फोपाड़ी देइछि पंडिते एथर राग रे पाखकू उठी जाई पचारिले सबू तो नष्ट करदेल घरे आउ किछि बाकी अछि तो सबू गला पंडिताणी धीर स्वर रे कहले केवल ये घर मात्र अच्छी काली यहाँ को भांगीदेवी कारण नीच जातिर मूलिया यहाँ को तैयारी करिसेंती आम रहिबा केमती पंडिते एथर किछि समय नीरव रहीगले एवं कहले तुमे आज मो आखि खोलीदेल मु अहंकार रे उच्च नीच भेदभाव रखी एबे बुझी पारिछि समस्त मध्य ईश्वर सत्ता विराजमान तुम बुद्धि जोगु मोर केते बड़ परिवर्तन होइगला जो मानक जोगु आमे सुख भोग करूछु तांको नीच भाविबा भूल से मानक आदर करिया उचित यहाँ पर पंडिते चारिआडे बुली उच्च नीच भेदभाव विरुद्ध रे प्रचार कले लोके तांको बहुत आदर कले पंडिताणी को जोगु यह संभव हैला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ପିତେଇ ବୁଢ଼ୀ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ। ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଭୋଗ ବଡ଼ ଭୋଗ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳ ଚଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ମେ। ଦେଉଳ ଚୂଳରେ ନେତ ଦୂରରୁ ଡାକି କହେ, ଆସରେ ପିଲା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସ, ପେଟ ଭରି ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ଖାଅ, ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଅ। ବିଚିତ୍ର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକେ ସେ ସେହି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବହୁଦିନ ପୂର୍ବର କଥା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପିତେଇ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ କେତେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି କହେ। କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ ଭାବିଲା, ଏ ଜଗା ବଳିଆ ପିଲା ଦିଟା ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପେଟରେ କୃମି କାଟୁଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିବ। ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ କିଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଚଟଣି କରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଥାଇ କହିଲା, ଆରେ ଜଗା ବଳିଆ, ତୁମେ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛ, କୃମି ପେଟ କାଟୁଥିବ, ଏ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ଖାଇଦିଅ, କୃମି ମରିଯିବେ। ତୁମକୁ ମୁଁ ନୀତି ଏ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ଦେବି, ଖାଇଲେ ଆଉ ପେଟ କାଟିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରତିଦିନ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ବହୁଦିନ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ଖାଇଦିଅ, ପେଟ ଭଲ ରହିବ, କୃମି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଜଗୁଆଳି ମାନେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲା, ମୋ ଜଗା ବଳିଆ ଉପବାସ ରହିବେ, ଏ ଚଟଣି ବିନା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଦିନ ଠାକୁର ରାଜା ଦେଉଳକୁ ବିଜେ ହେବାର ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ ଠେଲି ପେଲି ଜଗୁଆଳି ମାନେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ତା ସହିତ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ। କେମିତି ବା ଖାଆନ୍ତା? ତା ଜଗା ବଳିଆ ଯେ ଉପବାସ ଥିବେ। ସେଦିନ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚଳୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭୁକ୍ତ ରହିଲେ। ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ପିତେଇ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ଆଣିଥିଲା। ସେବକମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ କୁଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ଭକ୍ତର ନିମ୍ବ ଚଟଣି ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ରାଜା ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପାଖରେ କୁଡ଼ିଆରେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଜଗା ବଳିଆ ଉପବାସ ରହିଲେ, ନିମ୍ବ ଚଟଣି ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କୃମି କାଟିବ। ରାଜା ନିଜ ହାତରେ ବୁଢ଼ୀର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରତିଦିନ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରେ। ଆଇ ସେ ପିତେଇ ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବ ଚଟଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇ ଆସୁଛି। ବୁଢ଼ୀର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ପିତା ଦିଆ ବୁଢ଼ୀ ମଠ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ପିତେଇ ବୁଢ଼ୀ ମଠ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ, ଅପାର ତାଙ୍କର କରୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ
ମାନବିକ ଚେତନା। ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ, ତେଣୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦରବାର ଚାଲିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଥିଲି। ମୋର 32 ଚାକର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। 2 ଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର 2ଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ସେ ବୃଦ୍ଧକୁ ଆଦର କଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ବୃଦ୍ଧକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ। ଦରବାରରେ ଥିବା ସଭାସଦମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ଦରିଦ୍ର ବୃଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ କିପରି ହେଲା? ରାଜା କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ମୋତେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଭାବ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମୋ ଭଳି ଦିନେ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାକର। ଏବେ ଝଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ଆଉ ଚାକର ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 2 ପାଦ। ସେମାନେ ଟଳମଳ ହେଲେଣି। ସେମାନେ ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାତ 2ଟି ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ମୋର ମାତା ଧନଦାୟିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ମାତା ଦାରିଦ୍ର ବା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେମାନେ 2 ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ସେ ମୋର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଗଲେ ତାହା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ଚେତନା। ରାଜା ଏହାପରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବଳକା ସମୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପଦେଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରି ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ, ଜୀବନ ଏକ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିକାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଥ ହରାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାତିଟି କିପରି କଟାଇବେ। ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା। ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଶବର ଘର ଥିବାର ଜାଣିପାରିଲେ। ନିଜର ରାଜ ପୋଷାକ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶବର ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାତିଟି ସେଠାରେ କଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କୁଡ଼ିଆରେ ଶବର ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟନ୍ତି। ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବା ଲୋଭରେ କାଠକୁ ଅଙ୍ଗାର କରି ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ରାଜା କୁଡ଼ିଆରେ ରାତିରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିଲେ। ଅତିଥି ଭାବରେ ଶବର ଫଳ ମୂଳ ଆହାର ଆଣି ଦେଲା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟ କଲା।
ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ ସାରି କିଛି ଭୋଜନ କରି ଶବରକୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ବଡ଼ ସରଳ, ତୁମ ଅତିଥି ସେବାରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ତୁମେ ଜାଣିନାହ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦେଶର ରାଜା, ବାଟ ଭୁଲି ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ତୁମର ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ତୁମ ନାମରେ ଲେଖିଦେଲି। ତୁମେ ଆଉ ଚୋରି କରି କାଠ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର। ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, କେହି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜା ଫେରିଗଲେ। ଶବରଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଜଙ୍ଗଲଟା ତାର ବୋଲି, ସେ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲା, ଅଙ୍ଗାର କରି ବିକ୍ରି କଲା। ଫଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶବରକୁ ରୋଗ ହେଲା। ସେ କାଠ କାଟି ଅଙ୍ଗାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ସରିଆସିଲା। ଦିନେ ଅଙ୍ଗାର ନ କରି କାଠ ଗର କେତୋଟି ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଭାବିଲା ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ସେଥିରେ ଚଳିଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, ଏ କାଠ ଖଣ୍ଡକର ଦାମ କେତେ? ଶବରଟି କହିଲା, 10 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେବାକୁ ବସିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଏ କାଠକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଓଲୁ, ଏ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ୟାର ଦାମ ଅନେକ ବେଶୀ। ଶବର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ, ମୋ ରାଜା ଏଇ କାଠର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଅଧମ ଜାଣି ନ ପାରି ଅଙ୍ଗାର କରି ସବୁତକ ବିକିଦେଲି। ମୋ ଭଳି ହତଭାଗା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଯାହା ତ କରିସାରିଲୁଣି ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ କେତୋଟି ଗଛ ଅଛି? ଶବର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି। ସାଧୁ ଲୋକଟି ବୁଝେଇ କହିଲା, ଯାହା ଗଲାଣି ସେ ଆଉ କଣ ଫେରିବ? ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିକ ଗଛ ରଖିପାରିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଚଳିଯିବ। ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ଏ ମଣିଷକୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଭଳି ସୁବାସିତ କରି ସଂସାରକୁ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଜୀବନକୁ ପୋଡ଼ି ଅଙ୍ଗାର କରି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଭାବିଲେ ସେଦିନ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ବାକି ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ସତ୍ମାର୍ଗରେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତାରେ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହୋଇ ଚଳିପାରିଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ, ନ୍ୟାୟର ନିର୍ଭୀକ ସମର୍ଥନ। ମିଥିଳାର ରାଜା ଜନକ ଦିନେ ରଥରେ ବସି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ରଥ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଥିକ ରାସ୍ତାରେ ନ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ପଥିକମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା ଯିବା ରାସ୍ତା ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏ ସମୟରେ ମୁନି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେହି ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ବକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କିନ୍ତୁ ରାଜପଥରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। କଠୋର ଭାବରେ ରାଜ ଆଦେଶର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ସୁବିଧା କରିବା ରାଜଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ଆଦେଶ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ରାଜା ଅନୀତି ଅଧର୍ମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ଏବଂ ଉଚିତ ବାଟ ଦେଖେଇବା ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ହେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଗଣ, ମୋର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ରାଜାଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ।
मो विरुद्ध राजा आगे अभियोग कर मु किंतु यही राजपथरे ही जीवी कौन सी मत अन्यत्र जीवी नाही। राज कर्मचारी माने रागरे मुनि अष्टावक्र को बंदी करी राजा जनक सम्मुख में उपस्थित कराइले। राजा समस्त वृत्तांत शुणिक क्रोध करने परिवर्ते आनंदित हेले एवं कहिले एपरी निर्भीक ब्राह्मण राजार श्रेष्ठ संपद। तांकु दंड देवा तो दूरर कथा प्रथमे तांको ठारू क्षमा भिक्षा कर एवं उपयुक्त सम्मान दियो। एपरी प्रजा विरोधी आदेश राजांकर हेले मध्य तिरस्कार योग्य। आपण को निर्भीक मंतव्य जोगु मु निजर भूल बुझी पारिछि। राजा प्रजांकर सेवक प्रजा पीड़क नुहे। मु एथर मो भूल संशोधन करिदेबी। आज ठारू आपण राजगुरु पदरे अभिषिक्त हेबे एवं निर्भीक भाव न्यायर समर्थन करी मते दिग्दर्शन देवे। कृपा करी मोर प्रार्थना ग्रहण करने आदेश दियंतु। एही प्रार्थना स्वीकार करी मुनि अष्टावक्र राजा जनक राजगुरु पद ग्रहण कले। एथिरे राजा अत्यंत आनंदित हेले। परवर्ती गप सहधर्मिणी। महाकवि माघ अत्यंत उदार थिले। तांको पाखरे जहा थिला ताहा उपयुक्त लोक को दान करुथिले। तांकर आर्थिक अवस्था सेते भल नथिला। अनेक समय तांको उपवास करियाकू पद पड़ुथिला। तथापि से पूर्ववत उदार भाव दान करुथिले। दिने रातिरे तांको गृह को जड़े व्यक्ति आसी कहिले आपण को उदारता कथा शुणी मु बहु दूर किछि मागिया पाई आसीछि। मो कन्यार विवाह 8 दिन मध्य हेबो। मो पाखरे किछि नाही। आपण दया कले कन्यार विवाह होई पारंता। आपण ख्याति शुणी साहाय्य पाइबा आशारे बहु दूर आसीछि। दया करी मते साहाय्य करंतु निराश करंतु नाही। कवि माघंको हृदय तरली गला। से घरे बुली आसी देखिले जे देला भली कौन पदार्थ तांको पाखरे नाही। पाख घरे तांको पत्नी शयन करथिले। तांको हातरे तांको पितृदत्त सुना कंकण दुईटी थिला। माघ पत्नी को हाथर धीरे गोटे कंकण काढ़ी आनले। लोकटी को कंकण देई नम्र भाव कहले मो पाखरे आउ अधिक किछि नाही। तुमे इहा को स्वीकार कर। सेतिक बेले पत्नी को निद्रा भंग हला। से समस्त बुझी पारिले। सामान्य हसी कहिले विवाह परी कार्य गोटे कंकण कौन हो पारिबो। तुमे मोर ए कंकणटी मध्य नहीं जा। या कही निज हाथर अन्य कंकणटी काढ़ी अतिथि को देदेले। पत्नी एपरी कार्य माघ पुलकित होई कही उठिले तुमे यथार्थरे मोर सहधर्मिणी एवं सहकर्मिणी। तुमे ही वास्तव में धन्या। वास्तविक एपरी उदाहरण वर्तमान समाज रे विरल। परवर्ती गप परिशोधन। थरे केते जण ब्राह्मण गंगा स्नान करिया को जाइथिले। सेठारे घाट निकट रे पानी अत्यंत गभीर। पानी भीतर को जाई स्नान करिया को सेमाने डरुथिले। तेणु घाट ऊपर रही स्नान करिया को स्थिर कले। तांको पाखरे कौनसी पात्र मध्य नथिला। पाखरे पात्र थिले सेतिरे पानी आनी ऊपर स्नान करि पार जाते। पाखरे तांको संत कबीर गंगा स्नान पाई आसीथिले। से निजर लोटाटी बाजुथिले। ब्राह्मण मानकर एपरी अवस्था देखी माजी थिबा लोटाटी जणकु देई कहिले ब्राह्मण मानकु लोटाटी देई आस। से माने स्नान करि सारिया परे मु स्नान करिवि। देखो सेमानक पाखरे कौनसी पात्र नाही। यह शुणी ब्राह्मण माने चित्कार करि उठिले एवं क्रोधरे कहिले से कथा हेबा नाही। से जातिरे तंती ता लोटाटा स्नान करी आम माने अपवित्र हेबु नाही। से लोटा को आम पाखु आण नाही। सावधान से लोटा को आम्भे माने छुईबु नाही। यह शुणी संत कबीर कहिले भाई माने
ए लोटा को केते थर माटी रे माजी गंगा जल धोइया परे यह अपवित्र है किपरि तेरे कहते ये गंगा जल समस्त को पवित्र करिथाए से धोई माजी ए लोटा अपवित्र किपरि है ब्राह्मण ने एक अपर को चाह कहले कौन सी उत्तर दे पारे नहीं कारण तांकर अंतकरण पवित्र नथिला निजर मंद गुण गुड़ी को अनुसंधान करी बाहर करदेवा ही पवित्रता तेणु प्रत्येक व्यक्ति अन्यर दोष न देखी निजर दोष देखा उचित या फल प्रत्येक व्यक्तिर आर्थिक उन्नति हो पार यह परिशोधन कहुए फल मन सरल उदार एवं पवित्र होता है संत कबीर यही मर्म कहते मुझसा बुरा न कोई भाविया हेब मो ठारू अधिक मंद लोक कहीं ना ये भाव निजर अहंकार नष्ट होता है एवं समभाव सृष्टि होता है।